Good afternoon, students. Let's start with the next part of our chapter, money. So let's start from the point where we left in the last class, right? So আমি কিহৰ বিষয় পঢ়ি আছিলো আপনা সপনা মানিৰ বিষয় পঢ়ি আছিলো money, which is the most important thing, the most important thing in everyone's life, তাৰে বিষয়ে আমি পঢ়ি আছিলো য'ত আমি ষ্টাৰ্টিঙত পঢ়িছিলো যে কি money was not in our life since মানে একদম মানে সিন্স মানে একদম অতীজৰ পৰাই মানি আমাৰ লগত নাছিলে একদম আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম আছিল সেইখিনিৰ পৰাই আমি লাষ্ট ক্লাছত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো দেয়াৰ ৱাজ এ সিস্টেম কল্ড বাৰ্টাৰ সিস্টেম প্ৰিভেইলিং ইন দ্য ইকনমি ৰাইট আৰু বাৰ্টাৰ সিস্টেমৰ কিছুমান কি আছিলে প্ৰব্লেমছ আছিলে কিছুমান ডেফিচিয়েঞ্চিজ আছিলে which led to evolution of money that we are dealing with presently, that we are fighting for presently. Fine. So let us understand, or let us continue where we have left in the last class. So in today's class we will be dealing with the definition of money. হয়নে লাষ্ট ক্লাছত আমি বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়িলো মানি মানে মানি কিহৰ কাৰণে আহিছিলে দেয়াৰ ৱাজ এ চিষ্টেম কল বাৰ্টাৰ চিষ্টেম মানিৰ বাৰ্টাৰ চিষ্টেমৰ ডিজএডভান্টেজেছবিলাকৰ কাৰণেই যে মানিৰ ইভলিউশ্যন হ'ল সেইটো কথা পঢ়িলো তাৰপিছত আমি কি হ'ল মানিৰ কিছুমান ফাংচনছ পঢ়িলো প্ৰাইমেৰী ফাংচনছ অফ মানি দুটা পঢ়িলো ছেকেণ্ডেৰী ফাংচনছ অফ মানি দুটা পঢ়িলো হয়নে এতিয়া এইবিলাক বহুত কিবা কিবি মানিৰ কথা পঢ়িলো বাট নাও উই উইল একচুৱেলি ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড what does money means money ki hoy what does the word money refers to so let us understand what is money in today's class first money is anything which is generally accepted as a medium of exchange measure of value store of value and means for standard of deferred payment এটা কোড পঢ়িছিলো আমি functions of money পঢ়া নাছিলো নে নাই পঢ়িছিলো নাই সো এটা কি কৈছে মানি ইজ এনিথিং তাৰমানে এই পেনডালকো আমি মানি বুলি ক'ব পাৰো যদি এই পেনডালৰ চাৰিটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে কি কি যে কি ইয়াক আমি মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ যদি আমি মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ হিচাপে যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেক্সট এইটোত আমি যদি ষ্ট'ৰ অফ ভেলিউ কৰিব পাৰো নেক্সট এইটোক যদি আমি ডেফাৰ্ড পেমেন্ট বা ফিউচাৰ পেমেন্ট হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেক্সটটো আমি যদি ভেলিউ মেজাৰ কৰিবলৈ এইটোক ইউজ কৰিব পাৰো তেনেহলে এইটোকো আমি মানি কৰিব পাৰিম মানি বুলি ক'ব পাৰিম তাৰমানে মানি ইজ এনিথিং that has these four main characteristics money is anything which can be used as a medium of exchange jar terms ot ami jikunu bostur value measure koribo paro jar terms ot ami value store koribo paro aru the thing or the mane juntu amak future payment ba credit hone transaction korat help kore hetuye ami money buli kobo paro fine so it is not just a piece of paper it is a piece of paper carrying but it is a metal carrying all these four characteristics together fine ite ki koise the term money is used to cover all such things like coins currency notes checks etc which are used to conduct business transaction and settlement of business claim তাৰমানে আমি যদি মানি বুলি কওঁ মানি ইজ নট অনলি তোমাৰ পেপাৰ কাৰেঞ্চি মানি ইজ নট অনলি কইন চেককো আমি মানি বুলি ক'ব পাৰো ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টকো আমি মানি বুলি ক'ব পাৰো হয় নে নাই গতিকে মানে এই চাৰিটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স থকা যিকোনো বস্তুকে আমি মানি বুলি ক'ব পাৰো তাৰমানে মানি আমাক কি কৰাত হেল্প কৰে যিকোনো বিজনেছ ট্ৰানজেকশ্যন বা যিকোনো বিজনেছ ক্লেইম সেটেলমেন্ট কৰাত হেল্প কৰে ফাইন কিন্তু মানি বুলি যেতিয়া আমি কওঁ সেই মানি কনসেপ্টক দুটা ভাগত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো দেয়াৰ ইজ টু মানে মানে হেতুটো মানি হয় যে কি এনিথিং that can have all those four characteristics hetuktu to money buli koy there is no doubt in it hoine kintu there is again a legal definition of money buji paisal hetu money definition hoy but when we say that what is the legal definition of money we will have to understand this so what is legal definition of money means according to this definition money is what law say money is তাৰমানে লয়ে যদি এই পেনডালক মানি বুলি কৈ দিয়ে তেনেহলে কালিৰ দিনৰ পৰা এই পেনডালো মানি
যদিও এই মানিৰ সেই ওপৰৰ চাৰিটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স নাই ফাইন সো legal definition of money কি হয় anything that the law claims to be money that is money fine so anything which the government declares as money is money so government যেতিয়া কৈ দিয়ে যে এইটো বস্তু মানি হয় কালিৰ পৰা সেই বস্তুটোৱে আমি মানি বুলি একচেপ্ট কৰিব লাগিব of course within the territory of course within the domestic territory within the national territory of our country বুজি পাইছা so ইয়াতে কি কৈছে legal definition of money is government যোনটো মানি বুলি কৈছে that is money আমি একো ক'ব নোৱাৰো মানে লয়ে যোনটো কৈছে মানি বুলি সেইটোৱে মানি আমি একো ক'ব নোৱাৰো ফাইন এটা যোনটো লিগেল ডেফিনেশ্যন অফ মানি তাক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰো এটা হৈছে লিগেল টেন্ডাৰ মানি এণ্ড নাম্বাৰ 2 ইজ নন লিগেল টেন্ডাৰ মানি let us first understand what is legal tender money money which can be legally used to make payment of debts or other obligations that is termed as legal tender money a creditor is obliged by the law to receive such money in payment of debt due to him তাৰমানে কি বুজাইছে legal tender money মানে সেইটো মানি সেইখিনি মানি যোনটো legally use কৰে এটা বস্তু legally use কৰে to make payment of debts suppose there are two individual মই example দি বুজাও suppose a to is a creditor মানে যোনে তোমাক লোনটো দিছে b যোনটো হৈছে debtor যোনটোই লোনটো লৈছে এতিয়া লিগেল টেন্ডাৰ মানি মানে বিয়ে যদি এক এটা ৱেট মানে এই সাপোজ এই নোটখনৰ ৱেট বিয়ে যদি এক মানে লয়ে কৈ দিছে এখন মানি হয় লয়ে কৈ দিছে এখন মানি হয় আৰু এখন ইউজ কৰি বিয়ে এক তেওঁৰ যিমানখিনি ডেট আছিলে সেইখিনি ঘূৰাই দিছে now legally a cannot say যে মই a piece of paper to accept নকৰো by law so that is legal tender money তাৰমানে legal tender money is money which is legally used to make payment of debt যদি কাবাৰ ধাৰ আছে সেই ধাৰটো পেমেন্ট কৰিব কাৰণে মানে সেই পইচাটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ডেট পে কৰোতে যোনটো পইচা ব্যৱহাৰ কৰিছে যোনজন ক্ৰেডিটৰ আছিল হি হেটো একচেপ্ট নকৰো বুলি ক'বলৈ নোৱাৰে because by law that piece has been declared as legal tender money I hope this much is clear with you আকৌ এবাৰ কৈ দিছো a creditor is obliged by law এজন ক্ৰেডিটৰে যেতিয়া ডেটৰ জনে এই ডেটৰ জনে বিয়ে এক পেমেন্ট পে বেক কৰিছে যিমানখিনি এমাউন্ট তেওঁ দিব লগা আছিল তো a creditor is obliged by law যে কি তেওঁ যদি নলও বুলিও নলও বুলি ক'ব নোৱাৰে মানে বিয়ে পে কৰাৰ লগে লগে এ হেতু একচেপ্ট কৰিব লাগিব বাই ল টু ৰিসিভ such money in payment of debt due to him তাৰমানে হি যিখিনি পাব লগা আছিল সেইখিনি এমাউন্ট যদি বিয়ে এক legal tender money ফৰ্মত পে কৰিছে a cannot reject that money by law he is obliged to take that fine let's move to the next slide যত আমি পঢ়িম legal tender money is of two type এটা হৈছে limited legal tender money আৰু এটা হৈছে unlimited legal tender money what is limited legal tender money তাৰমানে যেতিয়া আমি এটা বস্তু লয়ে কয় যে up to certain limit হি legal tender money হয় up to certain limit কোনো হেতু accept নকৰো বুলি ক'বলৈ নোৱাৰে কিন্তু beyond the limit কোনোবাই কিন্তু কৈও দিব পাৰে যে কি মই accept নকৰো for example আমাৰ ইন্ডিয়াত limited legal tender money to কি হয় জানা suppose coins above the denomination of 1000 coins above the denomination of 1000 তাৰমানে কি বুজাইছে ইয়াতে suppose মই তোমাক 1000 টকা কইনত পে কৰিছো তুমি মানে এনেকে ক'ব নোৱাৰা যে কি মই নলও আৰু মই যদি তুমি যদি তেনেকে কোৱাও যে মই নলও মই গৈ পেলাই তোমাৰ এগেইনষ্টে কমপ্লেইন কৰিব পাৰো যে সেই মানুহগৰাকীক মই 1000 rupees পে কৰিছো ইন কইনস কিন্তু সেই মানুহজনীয়ে একচেপ্ট কৰা নাই আৰু by law action can be taken against you
because till 1000 rupees মানে কইনটো মানে 1000 rupeesলৈকে 1000 rupeesলৈকে কইনত পেমেন্ট হ'ব পাৰে বুলি লয়ে লিগেলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে তাৰমানে ইট ইজ লিগেল টেন্ডাৰ মানি মই যদি তোমাক 1 লাখ rupees কইনছত পে কৰিছো তেতিয়া যদি তুমি নলও বুলি কৈছা you are not obliged to মানে মই তোমাক ফোর্স কৰিব নোৱাৰো মই তোমাক ক'ব নোৱাৰো যে কি লৰ এগেইনষ্টে মই লৰ থ্ৰুৰে মই তোমাক কমপ্লেইন কৰি দিম you cannot do that মই তোমাক হেতু ক'ব নোৱাৰো বুজি পাইছা মই কি কৈছো তাৰমানে ইতে মানে ইণ্ডিয়াত 1000 লৈকে কইনস ইউজ কৰিব পাৰি ফৰ মেকিং পেমেন্ট এন্ড নো ওয়ান ক্যান ডিনাই একসেপ্টিং সাচ পেমেন্ট but above 1000 আমি কইনজেৰে পে কৰিব নোৱাৰো because above 1000 it will be non legal tender money তাৰমানে ইয়াক কি বুলি কয় limited legal tender money coins limit মানে coins legal tender money হয় কিন্তু up to a certain limit 1000 rupees oleke he illegal tender money 1000 rupees oleke everyone who is paid in terms of coins are obliged to accept it by law but above rupees 1000 1001 e hok 2000 e hok 3000 e hok coins of jodi payment korise the other person can refuse to accept it because it has legal tender money for example similar is the case je ki 1 rupee tolot hoine 1 rupee tolot jodi kunubai coin pay kore to make payment less than 1 rupee jodi tumar jeneke 25 paise hok 50 paise hok ebilak denomination of jodi kunubai payment kore tene hole moi tumi ami sobe legally deny koribo paru for accepting them because coins are legal tender money only above the denomination of 1 rupee. If someone pays you in terms of denomination of 25 paise or 50 paise, then one can deny to accept them. Kunubai hetu accept nokoru buli kobo pare aru kunubai accept nokoru buli kole he is not legally binded to accept it. Fine, buji paisa. So what is legal tender money? It refers to form of legal tender money juntu legal tender money hisabe use koribo mane paribo for payment of debt or any other obligation but up to a certain limit at a particular limit ole he money to legal tender money hobo which can be used in making payment of debt kiba udhar thakile udhar ba obligations thakile hebilak repay back korat ব্যবহার কৰিব পাৰিব beyond that limit he person may refuse to accept the payment and no legal action can be taken against him beyond that limit kunubai jodi kabak payment korise he manujone jodi accept nokoru buli koy moi tar against eko legal action lobo noarim because it is limited tender money legal tender money beyond that limit he is not legally liable or forcible to accept that as money. Clear? যেনেকে ইণ্ডিয়াত coins are limited legal tender money. মই যেনটো example কৈ দিলো যে according to যোনটো তোমাৰ as per the Coinage Act of 2011 এই মাত্ৰ যোনটো কনসেপ্ট কলো according to the মানে Coinage Act of 2011 coin shall be legal tender in case of coin of any denomination not lower than 1 rupee 1 rupee তলত ই legal tender money no hoy and some not exceeding above rupees 1000 uporot coins are not legal tender money 1 tokar tolot limited legal tender money no hoy 1000 tokar uporot illegal tender money no hoy okol coins are legal tender money only for denomination of rupees 1 to 1000 ekor pra 1000 toka loike he payment can be made in terms of coin and no one can refuse to accept it if someone refuses to accept it legal actions can be taken against him or her fine so it is limited legal tender money I hope this much is clear so next is unlimited legal tender money So what is unlimited legal tender money? It refers to that form of legal tender money which can be paid in discharge of debt to any amount. যেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত
পেপাৰ কাৰেঞ্চি হয়নে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যোনবোৰ পেপাৰ কাৰেঞ্চি হয় ইট হেজ আনলিমিটেড লিগেল টেণ্ডাৰ মানি আমাৰ 500 লাষ্ট ডিনমিনেশ্যন আছে আগতে 2000 আছিলে এতিয়া অলমোষ্ট 2000 ৰুপিজো নাই ইন চাৰ্কুলেশ্যন চ' 500 লাষ্ট ডিনমিনেশ্যন আছে হয় নাই তাৰমানে কি কৈছে হোৱাট ইজ আনলিমিটেড লিগেল টেণ্ডাৰ মানি যোনটো মানে মানিৰে আমি যিমান ডেট আছে 1 কোটিৰ ডেট আছে যদি 1 কোটিৰ ডেটটো আমি মাৰিব পাৰিম 2 কোটিৰ ডেট আছে যদি 2 কোটিৰ ডেট মাৰিব পাৰিম আৰু that person cannot tell যে কি তেওঁ একচেপ্ট নকৰে যদি তেওঁ একচেপ্ট নকৰো বুলি কয় তেনেহলে we can take legal action against him or her fine so legal action can be taken against that person who refuses to accept this money in India paper notes are unlimited legal tender money tamane jodi mane paper notes can be used to for repayment of debt up to any amount ji kono amount or debt মানে পেমেন্ট কৰোতে পেপাৰ কাৰেঞ্চি ইউজ কৰিব পাৰে তো আনলিমিটেড লিগেল টেণ্ডাৰ মানি আৰু কোনো লিগেলি ৰিফিউজ কৰিব নোৱাৰে যে কি তেওঁ সেই পইচাটো একচেপ্ট নকৰো বুলি ক্লিয়াৰ যোনটো আমাৰ লিগেল ডেফিনেশ্যন আছিলে ফাৰ্স্ট আমি লিগেল টেণ্ডাৰ মানি পালো লিগেল টেণ্ডাৰ মানিৰ আন্ডাৰত আমি কি পালো আনলিমিটেড লিগেল টেণ্ডাৰ মানি যোনটো কইন আনলিমিটেড লিগেল সৰি লিমিটেড লিগেল টেণ্ডাৰ মানি যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত কইন হয় Next is unlimited legal tender money juntu amar India paper currency hoy fine next so let us understand what is non legal tender money or optional money very important so what is non legal tender money mane ki hoy ba optional money mane ki hoy it refers to that form of money which is generally to tak accept kora hoy kintu no one is bound to accept it tamane ki hoy jeneke bank draft তুমি যদি মোক ব্যাংক ড্রাফট এখন দিয়া জেনারেলি ব্যাংক ড্রাফট বা চেক তুমি যদি মোক চেক দিয়া জেনারেলি ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড ইন দি ফর্ম অফ এজ আ ফর্ম অফ মানি কিহৰ কাৰণে যে তুমি যদি মোক 1000 rupees দিব আছে 50000 rupees দিব আছে তুমি যদি মোক চেকত দিয়া মই এটা অ্যাকসেপ্ট কৰিব লাগে ইট ইজ জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড কিন্তু মই যদি ভাবো যে কি মই চেকত নলদে মোক ক্যাশ দিবি তুমি মোৰ এগেইনষ্ট একো লিগ্যাল অ্যাকশন লবলৈ নোৱাৰা because I'm not bound to accept it because it is not legally accepted as a money usually accept hoy generally accept kora hoy kintu legally kuno bound no hoy je ki etu accept koriboi lagibo as money for example ki dia ase checks ematro moi kolo bank draft bills of exchange do not have legal backing hiote legally hiotor kun legal acceptance nai and their acceptance is totally optional kunuba manhe etu payment ot accept koribo pare accept no koribo pare for example tumi jodi grocery shop ekhonot jwa aru aji jodi tumi 5000 rupees or shopping korisa aru tak tumi 5000 tokar check ekhon di dia it is generally accepted ekutu beya kotha nohoy check to generally accepted teon goi pele bhangi lobo poisa loi hoi jabo convert hoi jabo no big deal so generally accept hoy but it again depends upon that person or that storekeeper whether he or she wants to accept the checkbook mane check or not he jodi koy nai baido mu check or payment no koribo mo kol cash baru ba UPI lo mu UPI kori dio tida tumi hei manu jonok force koribo nwara je ki apuni accept koriboi lagibo nohole ma apunar against a legal action because it is non legal tender money no one is bound or legally mane forced to accept it as money Clear? So legal definition of money has two parts, legal tender money and non-legal tender money. I hope this much is clear with you. Let's move to the next slide. In the next slide, we will understand about what is cryptocurrency, which is one of the very emerging currency in today's world. Eto Bitcoin or an example di diso. Hone? Bitcoin or eta example di diso. So what is cryptocurrency? Eta kotha monon rakhiba cryptocurrency is again a non-legal tender money. Cryptocurrency is again a non-legal tender money. It's a cryptocurrency mane crypto terms ot kunubai jodi payment die generally accepted hoy. Mur jodi mon goise moi crypto terms ot hetu money hisabe accept korim kintu tumi muk force koribo nwara to accept it moi jodi ko je crypto terms ot moi he paisa to accept no koru tene hole you cannot possibly force me to accept it because it is not a legal tender money in
India. Fine. So let us understand what is cryptocurrency. Cryptocurrency or crypto is a digital or virtual currency which uses cryptography to secure transaction. Fine. So eto eta ki hoy digital eta digital ba eta virtual currency hoy. Hoy ne? Jar value up and down হৈ থাকে, যাৰ ভ্যালু ফিক্স নহয়, হয় নে নাই? So it is a digital currency. It is a virtual currency যোনটো কি কেনেকে সিকিউৰ কৰা হয়, it is secured using cryptography. Clear? It works as a medium of exchange through a computer network and does not rely on any central authority such as government or bank to verify such transaction. এই যোনটো crypto transaction হয়, that takes place virtually over the internet. Tamane a transaction to kuno bank, kuno central bank, kuno government authority involved no hoy. Therefore, in India, it has not been accorded the status of legal tender. Tamane legal tender money no hoy because it is not backed by the government. It is not backed by the RBI or the central government, central bank. Clear? Buji paisa? So cryptocurrency is just a digital currency or virtual currency where transaction takes place online through a computer, secured through cryptography, and it has not got the status of legal tender money yet in India. Clear? I mean, no one is bound to accept crypto in making any transaction legally. Clear? Let's understand what is bank money. Let us understand what is bank money. Ene to hunile enuka lage bank money mane ki hoy je bankot thaka jiman money himan khini bank money hoy no etu hunile enuka lagise ne bank money ki hoy bankor logot jiman khini paisa ase hekhini bank money. No, bank money mane hoise demand deposit. Bank money synonym hoise demand deposit. So bank money refers to demand deposit. It is created by the commercial bank. Clear? Bank money mane hoise demand deposit juntu kune create kore, commercial bank ki create kore. What is demand deposit? Demand deposits are those deposits jun khini deposit savers e on demand withdraw koribo pare in the form of check. Ta mane moi jodi bankot 2 lakh taka thoisu aru hetu jodi demand deposit hoy tene hole মই যেতিয়াই মন যায় লাইফৰ তেতিয়াই মই বেংকত গৈ পেলাই ডিমান্ড কৰিব পাৰো হে পইচাটো আৰু বেংকে মোক চেক ফেসিলিটিৰ থ্ৰুৰে হে পইচাখিনি উইথড্ৰ কৰিবলৈ দিব. Fine. So these deposits are repayable by the bank on demand. যেতিয়াই savers one bankok demand কৰে তেতিয়াই বেংকে হে পইচাখিনি savers onok ঘুৰাই দিব লাগিব. Clear? The depositors are given the check facility to withdraw money from their account to make payment. তো ইয়াতে কি হয় savers বেলাকক বেংকে check facility provide কৰে হে পইচাখিনি withdraw কৰিবৰ কাৰণে. Bank money is again a non-legal tender money or optional money. মানে তোমাক যদি কোনোবাই ডিমান্ড ডিপোজিটৰ থ্ৰুৰে পেমেন্ট কৰিব খোজে ইউজুৱেলি তুমি একসেপ্ট কৰিবলৈ পাৰা বা জেনাৰেলি তুমি একসেপ্ট কৰা কিন্তু কোনোবাই একসেপ্ট নকৰিবও পাৰে আৰু যোনে একসেপ্ট নকৰে তাক আমি ফোর্স কৰিব নোৱাৰো যে কি তই একসেপ্ট কৰ ডিমান্ড ডিপোজিট খন ইন মেকিং দিস ট্ৰানজাকশন হ্যাপেন. তাৰ মানে হি ইজ নট লিগালি বাউন্ড টু একসেপ্ট ইট এজ মানি. ফাইন. সো ডিমান্ড ডিপোজিট টুৱে আসলতে বেংক ডিপোজিট হয় যোনটো অন ডিমান্ড আমি গৈ পেলাই বেংকৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব পাৰো থ্ৰু আ চেক ফেসিলিটি. And it is a non-legal tender money or optional money in our country. I hope this much is clear with you. Now let us understand what is money supply. So let us understand what is money supply. Money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. So what is money supply? Money supply hoise kiman khini total volume of money economy ase at a particular point of time. So it is not a flow concept but it is a stock concept. At a particular point of time azir dateot kiman khini money in circulation ase, that is money supply. Clear? So it is the total volume of money present in an economy at a particular point of time. Now there are various features of money supply. First moi matro kolu
যে কি মানি সাপ্লাইটো কি হয় এটা ষ্টক কনসেপ্ট হয় why it is stock concept because it is understood only in reference to a particular point of time at a particular point of time or reference othe hetu porha jay number 2 it includes money held by public only tamane the term public signifies money using sector money individuals and business firms it do not include money creating sector tamane producers suppliers money that is government or banking system or jiman khini money ase it is not included in it clear বুজি পাইছা কি কৈছো money supply bile jodi ami ko it only means money held by public যোনখিনি পইচা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আছে যোনখিনি পইচা কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ লগত আছে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত আছে that is not considered under the concept of money supply it is only the total volume of money held by the public by public it means june money use kore money using sector the money creating sector juntu hoy bank but even also government is not included here. Money held by government, money held by the banks are not included within the concept of money supply. Fine. So money supply is a stock concept. Money supply includes only money held by the people, public at a particular point of time. Clear? In the next slide, we will understand what are the various components of money. So there are two components of money. First two is a currency with the public and number two is a demand deposit with the bank. So the two main component, number one is a currency with the public. So currency with the public ki hoy public or hatot currency kinege thakibo pare paper currency thakibo pare coins thakibo pare so paper currency and note held by the public hoine it can be of any denomination 1 tokar pra 20 toka leke হয় নে 1 টকাৰ পৰা 20 টকা লৈকে and again paper notes তোমাৰ হ'ব পাৰে 500 200 100 etc আগতে 2000 rupees আছিল এতিয়া নাই so money যোনটো পাব্লিকে হেল্ড কৰে in coins in denomination 1 5 10 20 again যিমানখিনি paper currency আছে তোমাৰ 500 200 100 এইবিলাক denominationত যিমানখিনি পইচা মানুহৰ হাতত আছে that will be money included under currency with public Number 2 is a currency money is also termed as fiat money. Currency money, junduk ami currency money buli ko, tak fiat money buli ko. What is fiat money? Fiat money is defined as the money which is under the fiat or order of the government to act as money under the law to be accepted for all debts. Tamane ki koise yate je junkhini money তোমাৰ পেপাৰ কাৰেন্সি হয় যোনখিনি মানি তোমাৰ কাৰেন্সি মানি হয় not only paper currency but coin currency also so যিখিনি মানি কাৰেন্সি মানি হয় সেইখিনিক আমি fiat money বুলিও কওঁ what does the word fiat mean fiat মানে হৈছে order fiat মানে হৈছে order তাৰমানে কাৰেন্সি মানি কিয় fiat money বুলি কয় because that money is মানে সেই মানিটো order হিচাপে accept কৰিব লাগিব লয়ে হেতু অৰ্ডাৰ কৰিছে আমাক একসেপ্ট কৰিব কাৰণে তাৰমানে ফৰ এনি পেমেন্ট ফৰ এনি ৰিপেমেন্ট অফ ডেট ফৰ এনি ৰিপেমেন্ট অফ অব্লিগেশন কোনো আইটো একসেপ্ট নকৰো বুলি ক'ব নোৱাৰে বাই ল clear so it is an order it is a fiat or order from the government to legally accept for repayment of debt and repayment of obligations. So it is again a legal tender money. It is also termed as legal tender money as it can be legally used to make payment of debts or any other obligation. And no one can deny to accept debt in making transaction. Accept নকৰো বুলি কোনো ক'ব নোৱাৰে কোনোবাই যদি accept নকৰো বুলি কয় তেওঁৰ against কি হ'ব legal action ল'ব পাৰে Clear? Buji paisa? So currency money is also fiat money order from the law, order from the government to be used as legal tender money. Clear? Now let us understand the second component of money supply which is demand deposit with bank. It refers to demand deposit of the public with the commercial bank. Demand deposit are those deposit which can be encashed by checks at any point of time by the account holders.
A demand deposit is treated as equal to currency held as it is readily accepted as a means of payment. এটা কি কৈছে? So মই তোমালোকক যেতিয়া supply of money concept কৈছিলো, মই কি কৈছিলো? একদম ভালকে মনত ৰাখিবা। Supply of money, money supply concept টো যেতিয়া কৈছিলো, মই কৈছিলো money supply মানে only the total volume of money held by public. Public মানে কি? যোনটো money use কৰা sector হয়, money using sector, হে money using sector হাতত কিমান পইচা আছে অকল হেখিনিকে money supply include কৰা হয়। এতিয়া তাতে দুটা কম্পোনেন্ট আছে, এটাটো হৈছে নিজৰ হাতত তুমি যিমানখিনি পইচা থৈ দিছা, আৰু এটা কথা মই কৈছিলো বেংকৰ লগত যিমানখিনি মানি আছে, যোনখিনি মানি ক্ৰিয়েটিং সেক্টৰৰ লগত যিমানখিনি মানি আছে, that is not included. কিন্তু a part of বেংকৰ লগত থকা মানি is included, which is said to be as the demand deposit. সেই পইচাখিনি কিহৰ কাৰণে আমি বেংকৰ মানি বুলি ক'ব নোৱাৰো, আমাৰ মানি বুলি ক'ব পাৰো, বিকজ সেইখিনি পইচা বেংকে ক'তো ইউজ কৰিব নোৱাৰে। Bank at any point of time will have to keep that amount of money with them because I can make demand of it at any point of time. So bank হেখিনি পইচা নিজৰ কাৰণে ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে নোৱাৰে। হেখিনি পইচা that cannot be used for their own purpose. হয়নে? That should be that comes under the pressure যে কি এইখিনি আমাৰ ডিমাণ্ডত ৰিটাৰ্ণ কৰিবই লাগিব, right? So demand deposit with bank to আমাৰ money supply লগত use কৰা হয়। So when we say supply of money, it is the money with the public plus the demand deposit with bank. Demand deposit with bank. Don't get confused with the thing যে কি এটো কি বেংকৰ লগত থাকা মানি নেকি? Yes, বেংকৰ লগত আছে, but হেতু কি হয় at any point of time people will have to get back. So it is again currency held by public. So with this we come to an end of today's class. We will take the next slides in our next class, continue with our next class. Please continue with practicing these questions. These are various important questions that were asked in previous year. I hope these are being covered in today's class. Fine. Thank you so much. Get in touch with us in case of any doubt. Fine. We will continue in the next class. Thank you.